Hello guys, dito naman kami guys. So, tawa yung mayari guys. Oh. Yan na guys yung ginawa namin kanina guys na ginagyan ng ng formica. Sir, okay na mag-video sir? Sige lang. Guys, detach ko. Para ito guys yung plastic ko. Naka-formica din yan guys. Pang 3 araw ko na dito guys na balik. Mga retouch na yan guys sa baba. Yan guys. Puntaan nyo dito guys sa manggaan lang yan. Nag-iisa lang dito yan guys. Yan guys yung service nila. Ito guys, yung harap nito guys, naka-tiles dito. Naka-tiles yung kulang kahapon yan guys.